नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र इंदु पूर्णिमा बा भाद्रव पूर्णिमा उपलक्षे आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर भिडियोटी समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही, कारण आपण राशि रे हेउछि चंद्रग्रहण। देखंतु एही सेप्टेम्बर मास 7 तारिख रविवार दिन पड़ुछि इंदु पूर्णिमा बा भाद्र पूर्णिमा एवं सेही दिन हेउछि सबुठारु बड़ एवं दीर्घतम चंद्रग्रहण, जहा दीर्घ 182 वर्ष परे एही भली संजोगरे हेबाकु जाउछि एवं एहार प्रभाव 12टी जाक राशि उपरे रहिबा एवं 4टी राशि उपरे शुभ प्रभाव रहिबा एवं 8टी राशि उपरे अशुभ प्रभाव पड़िबा। किंतु आपणकर मिथुन राशि उपरे कौन प्रभाव रहिबा ताहा जानिबा पई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु। देखंतु दर्शक बंधु आपणक मिथुन राशि रे भाग्यर गृह रे हेबाकु जाउछि चंद्रग्रहण, ता सहित आपणक कर्मर गृह रे शनि अछंती बकरी, तेणु करी एही ग्रहणटी आपणक जीवन रे बहुत प्रभाव पकाइबो, विशेष भाव रे आपणक भाग्य रे एवं कर्म क्षेत्र रे। तेबे विलंब न करी आसंतु कार्यक्रमटी को आगकु बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक राशि से ही 4टी भाग्यशाली राशि मानक मध्यरु गोटिए राशि जहा उपरे शुभ प्रभाव पड़िबो ना से ही 8टी राशि मानक मध्यरु गोटिए राशि जो राशि उपरे अशुभ प्रभाव पड़िबो। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरन को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क को नहीं जदि किछि समस्या रही ताहार सहजरे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा एवं जानिबा एही ग्रहणर प्रभाव आपणक उपरे किपरि रहुछि। किंतु ता पूर्वरु जानिबा एही ग्रहण दिन नवग्रहकर स्थिति आपणक राशि रे किभଳି रहिबा। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे देवगुरु बृहस्पति, द्वितीय गृह रे शुक्र, तृतीय गृह रे सूर्य केतु एवं बुध, चतुर्थ गृह रे मंगल, नवम गृह रे राहु जो गृह रे हेबाकु जाउछि चंद्रग्रहण एवं दशम गृह रे शनि विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकरे सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो। देखंतु स्वास्थ्य कुंडलीर प्रथम गृह जना पड़े एवं आपणकर प्रथम गृह रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिसंती। ता सहित देखंतु आपणक षष्ठ गृह जेतु रोग ऋण रिपुर गृह होइथाए सेही गृह मध्य आपणक स्वास्थ्य विषय रे किछिटा सूचना प्रदान करिथाए। जदि आमे देखिबा आपणकर स्वास्थ्यर स्थिति को तेबे देखंतु आपणक स्वास्थ्य उपरे ग्रहणर प्रभाव एतेटा रहिबो नाही। आपणकर किंतु खाद्य पानीय उपरे विशेष भाव में ध्यान देबाकू पड़िबो, कारण गुरु जेहेतु आपणकर राशि रे अछंती आपणकर मोटापा बढ़िबो, चर्बी बढ़िबो, जो कारणरू गैस डाइजेशन समस्या पेटरे समस्या आपण निश्चित भाव में देखि पारंती। किंतु देखंतु कौनसी भी गंभीर समस्या रे आपण पीड़ित हेबे नाही। ता सहित जदि आमे देखिबा आपणकर षष्ठ गृहर स्वामी हेउछंती मंगल, जे आपणकर पंचम गृह को आसीबे
ଏହି ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ବାହାରିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗଳାରେ, ତଣ୍ଟିରେ, ଦାନ୍ତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଖାସ, ସର୍ଦ୍ଦି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଗୃହରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଅଧିକା ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଭିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲୋନ୍ ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ କରଜରେ ଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରଜ ବଢ଼ିପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରର କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଯାଉ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂସ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କରଜରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି, ଫେରି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝି ସୁଝି କାଗଜପତ୍ର ଭଲରେ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେବା କ୍ଷଣି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। କୌଣସି ବି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯୋଗ ଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରେକଅପ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଗୃହରେ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟମରୁ ଏବଂ ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। କାରଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ସୁଖ ସୁବିଧାର ଗୃହରେ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି।
जदि आपणक कुंडली रे गुरु भल स्थिति अछंती तेबे आपणकर विवाह होइजिब। जदि गुरु आपणकर नीच स्थिति अछंती पीड़ित अछंती तेबे विवाह रे आपण समस्या देखिबे। सेतिपय कुंडली विश्लेषण कराई गुरुंकर किछिटा उपाय करंतु एहा आपणक पय सबुठारु भल रहिबो। जदि आमे आपणक वैवाहिक संपर्क को देखिबा तेबे वैवाहिक संपर्क रे मधुरता आसीबो। साथींक सहित भल समय अतिबाहित करिवे। किंतु देखंतु जेहेतु भाग्यर गृह रे आपणकर चंद्र ग्रहण हेउची आपण विभिन्न प्रकार मानसिक दुश्चिंता रे रहिबे। विभिन्न कारणरू नै आपणक मन भितरे चिंता बढ़िबो, आपणक मन भितरे द्वंद्व आसीबो एवं देखंतु आपणक वैवाहिक संपर्क हेउ किंबा आपणकर विशेष भाव रे आर्थिक समस्या को नै आपण बहुत अधिक चिंतित रहिबे। सेतिपय आपणक वैवाहिक संपर्क रे आपण चाहिले भी बहुत अधिक सुख अनुभव न करि पारंती। सेति प्रति आपणको टिके दृष्टिगोचर करबाकू पड़िबो। जदि आमे देखिबा आपणकर कर्मर क्षेत्र को तेबे कर्मर गृह रे शनि विराजमान करिसंती। एही समय मध्य रे आपणकर परिश्रम बढ़िदिबो। देखंतु दर्शक बंधु शनि जदि आपणकर भल अछंती तेबे आपणको एही समय मध्य रे आपणको परिश्रमर उचित मूल्य आपणको प्राप्ति हेबो। किंतु जदि आपणकर शनि खराब स्थिति रे अछंती तेबे आपणको बहुत अधिक परिश्रम करबाकू पड़िबो। विशेष भाव रे देखंतु आपणको कार्य गुडी करे आपण विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न देखिबे। हठात आपणको कार्य रे अर्चना आसी जिवो एवं आपणको कर्म क्षेत्र रे मध्य समान परिस्थिति आपण देखिबे। सेति प्रति आपणको टिके दृष्टि देबाकू पड़िबो। सब परे देखंतु अशुभत्व को दूर करबा पई आपण एही ग्रहण दिन संध्या समय रे निजर दुआर मुंडरे सोरिष तेलर दीप टिके प्रज्वलित करंतु एवं संध्या समय रे सूर्य अस्त परे चंद्रमांकर बीज मंत्र जप करंतु। ता सहित आपण चंद्रग्रहणर पर दिन किछिटा खाद्य दान करंतु। यह आपणक पय बहुत अधिक शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लेखि जणांतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।